let's go. Ano? Sino? Get your pick ba? Ito. Dili. Sige, kahit saan po, kahit saan. Lahat ng box may prize. Royal. Basta mag-timing. Holy Spirit. Tiktaya Holy Spirit. Wrong! Kunin daddy kaya matibalik. Oh, next. Si Manong Edser. Woo, gamin. Wrong! Ate Dal. Wrong. Ano yan? Karaway? Amuman tay. Wrong. Amuman, same ba lang? Tanan nun may sugod. Wrong. Tandaan nyo kung saan yung ibigutan kang wrong. Tandaan nyo para nga ano. Ako ginagawa sa 500, 200 why? Wrong. Wrong. Buat tatay Jill. Sumainit rayo. Wrong. Abay si nanay, abe. Ay, tatay Celso. Oh, next. Audrey. Uy, dapat gapila ka mo. Wrong. Tatay Celso. Wrong. Abi nyo madali Tandaan nyo kung wrong. Para nga yan. Sabi lang ito si brother. Wrong. Daddy yo. Woo! Wrong. Kunin mo na. Sinyan. Oh, sige be. Wrong. Woo! Wrong. Mami, Nanay Maring, ikaw na. Nakapokus bi ka mo sa 500. Focus sa 500 eh. Wrong. Tanggalin mo na eh. Oh, Angelo. May makano git ka ron. Wrong. Focus ka po sa 1,000. Kaibaw. Saan maglagay ba? Nine. Ay, ne. Palagay mo ba? Sinine, sin. Kaibaw. Put it in. Uy. Put it in. Put it in. In. Wrong. Woo! Challenge ron. Wrong. Tandaan nyo kung di nyo. Tatay Judy, pag-in. Hala, sin kaya? Ay, tama si Mano! Woo! Ah. Yeah! Woo! Ne, pakiuso yung singot. Di ko makita kung sino. Tubi sa kusina. Ikaw tay. Hey, ma'am! No, butang anong. May nagtama. Ah, sige tay, ikaw tay. Wrong tay, wrong. Oh man. Oh, next. Ay, nano, tarupila nga ra. Oh, si Manang. Wrong. Ay, sinungon. Ikaw nung kano. Ay, nano. Pila, bika mo kapila man. Pila. Wrong. Pila, nay, pila. Libot na sa likod. Ay, pambira, tama na si Patrice. Oh, next, tatay. Tatay Judy, tra. Wrong.
Manong umata. No! Libot, libot sa likod, libot. Ay, tama si Audrey. Yay! Wrong. Siyabaw. Ninezed. Wrong. Wrong si Nini. Ibalik. Eh, basta ikaw, Nay. Sini mo nang. Sa pinakadulo. You got 500! Woo! Madaog na rin pamilya pa. One call. Saga call. Dua call. Saga call. Oh, saga. Saga call. Saga. Oh, saga. Oh, Nay, kunin mo, Nay. Oh, grabe ang pamilya ko yung natin. Woo! Sana all! Mali, Nay, mali. Kunin mo, Nay. What I wrong? Oh. This is wrong. Bua. Na lang. Wrong! Manong kano? Tandaan nyo kung saan nyo nilagay at saka wrong. Iano nyo sa iba. Wrong! Pick! Di ah. Ela. Correct! Woo! Woo! Ang tindera! Wrong! Woo! Wrong! Grabe ka ron. Sinyo no pila? Pag gusto ko ka, freestyle, wala ka rin. Wrong! Wrong! Tatay Jills. Wrong! Bago, piring box yalit. Tandaan nyo kung saan nyo nilagay na wrong. Tama! Woo! Wag ako na tagandagaw. Ay hala, nakibot. MG. Sorry, Nine. Wrong. Ay, grabe na si Manang. Woo! Wrong. Bunggit urot, ah. Si Lord ang nakasayon. Ginapangulan. Mali tay. Mali. Wrong. Tandaan nyo. Ay, tandaan nyo sin binutang. Ilipat ko sa iba. Wrong. Luasis? Ay, ito naman ako nakawin. Wrong. Ay, gala. Grabe to si Manong. Go, Nay. Isa na lang, $1. Ito, wala na. Ah, wala. Yan pa, wala. Ang bataan, itaas! Dumi nga ito na. Wrong. Huwag yun ang bigabutang sa mandalan. Wrong tayo. Wrong. Wrong. You pick. In the 100, maybe. The one. Wrong. I don't know.
Ay, tama. Grabe, tagalisan. Tama si Audrey. Tama ta si Audrey. May $1 yun, tayo mo. Daywa na lang, tay. Ay, tama si Tatay Juni. Last na lang. Ay, grabe naman. Okay, palakpakan. Picture mga